अब हमने किसकी स्टोरी पढ़ी थी लास्ट? नूह अलैहिस्सलाम की, है ना। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर किसका अजाब आया? बारिश का अजाब बारिश का आया। अजाब आया। और आपकी कश्ती जाकर कहाँ रुकी थी? कौन से जूदी पहाड़? पहाड़। वेरी गुड, जूदी पहाड़ पर जाकर आपकी कश्ती रुकी थी। तो वहां से अब नूह अलैहिस्सलाम की जनरेशन जो है आबाद हुई, उस एरिया में आबाद हुई। सब अलग अलग टाइप के थे। तो इनके बच्चों में एक थे समूद, ठीक है। ये जो थे आद और समूद, ये दो कजिन्स थे समझो। तो ये दिखने में और पर्सनालिटी में कम्प्लीटली डिफरेंट थे। ये आपको सेंट्रल अरेबियन साइड मिलेंगे, ठीक है। ये उस एरिया में था। तो ये दिखने में, पर्सनालिटी में बिल्कुल अलग अलग इन द सेंस कैसे? इनकी हाइट जो है बहुत बड़ी थी। मतलब समझो नॉर्मल हमारे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 6 फीट वाला इंसान हमने देखा होगा, 6 फीट 7 फीट। तो उन लोगों के सर ही 6 फीट और 7 फीट के हुआ करते थे, पूरी बॉडी नहीं, ओनली दियर हेड्स, सिर्फ उनके सर इतने लंबे इतने बड़े हुआ करते थे। फिर उनकी बॉडी की हाइट अलग। अगर हमारे जैसा नॉर्मल इंसान जाकर उनके बाजू खड़ा रहे तो इतना सा लगेगा, ठीक है। इतने हाइटेड वो थे। और उनकी हाइट एकदम बड़ी, उनकी पर्सनालिटी एकदम बड़ी। और जब वो दौड़ते थे तो ज़मीन हिलती थी। जैसे समझो एक हाथी जब पागल हो जाता है, सर्कस से कोई हाथी छूट जाता है या अपने जंगल से कोई हाथी छूट जाता है, तो वो एकदम पागल होकर दौड़ने लगता है, कौन सामने आ रहा है कौन नहीं, देखता नहीं, सबको मारता है। तो इस तरीके से जब ये लोग दौड़ते थे तो पूरी बस्ती क्या है, हिलने लगती थी। अब ये लोग क्या करते थे, कमज़ोरों को मारते थे। जो कमज़ोर होते थे, जो वीक होते थे, उनके ऊपर हमला करते थे, उनको मारते थे। तो बहुत ही जालिम कौम थी, बहुत ही जालिम कौम। और इनका जुर्म भी एक यही था कि ये भी अल्लाह को भूल चुके थे। ये भी भूल चुके थे कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये सब कुछ भूल चुके थे और सिर्फ शिर्क करने में मुब्तला थे। अपने हाथों से घर बनाते थे और अपने हाथों से मूर्तियां बनाते थे, उनकी इबादत करते थे, उनको अपना माबूद समझते थे। तो इस तरीके से ये लोग सब के सब गुमराह हो चुके थे। अब अल्लाह ताला ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके साथ किसी और को शामिल किया जाए, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अमल कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क करना, अल्लाह के साथ साथ किसी और को शामिल करना, अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करना, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है। तो ये लोग अल्लाह ही को भूल चुके थे। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर भी पानी रोका, हवा तंगी, अनाज रोक दिया। अब इनकी आदत ऐसी थी कि समझो जहाँ कहीं खुली जगह दिख रही है वहाँ पे घर बना लेते थे, ज़रूरत नहीं है बस बना लिया। जहाँ कोई किसी के साथ झगड़ा हो गया, वो लोग कमज़ोर थे तो उनको कुचल कर मार देते थे। हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि लोग इतने बड़े हैं, इतने बड़े, इतने हाइटेड कि इनको अगर धक्का भी दे जाए कोई, किसी को अगर ये धक्का भी दे दे तो वो लोग पूरा चकनाचूर हो जाते थे। तो ऐसे लोग। अब इन लोगों में एक आदमी था जो बड़ा नेक था, जिसका नाम था हूद। क्या नाम था? हूद। तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को चुना, अपना नबी, अपना रसूल चुन लिया और लोगों की तरफ भेजा। उन्हीं में से एक आदमी जो बड़ा नेक था, उन्हीं के जैसा, उन्हीं में से एक, उनका नाम था हूद। और ये गरीब घर से थे। तो अल्लाह ताला ने इनको अपना नबी बनाया। जब इनको अपना नबी बनाया तो हूद अलैहिस्सलाम अपने बस्ती में खड़े हुए और कहने लगे कि या कौमी, ए मेरी कौम, बाज आ जाओ अपने अमल से और एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। मैं तुम्हें तौहीद की दावत देता हूँ, यानी एक अल्लाह को मानने की दावत देता हूँ। ये जो तुम मूर्तियों की इबादत करते हो ये सबसे बड़ा गुनाह है, और अगर तुम इससे बाज नहीं आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा, जैसे कि तुम्हारे दादा नूह की कौम पर आया था। लेकिन ये लोग नहीं मानते। ये लोग क्या कहते हैं कि हूद, तू हमारी मूर्तियों के आगे, हमारे माबूदों के आगे सजदा नहीं करता, इसलिए हमारे माबूदों ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है, तू पागल हो गया है। ठीक है। तो ये आद वाले थे, ये कौम आद थी। ये आद की कौम वाले कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, ये हूद अलैहिस्सलाम की बात को मानने को ही तैयार नहीं थे। तो हूद अलैहिस्सलाम उनको बुलाते हैं, मनाते हैं, हर तरीके से दावत देते हैं, लेकिन एक दिन इनका भी सब्र टूट जाता है। बहुत साल कोशिश करते हैं, तो बहुत साल कोशिश करने पर भी कुछ लिमिटेड लोग मुसलमान हो जाते हैं, बाकी कोई इस्लाम कबूल नहीं करता। और जो भी इस्लाम कबूल करता है सब गरीब घरानों में से होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के कौम में भी देखा था कि जो कोई मुसलमान होता था वो गरीब ही होता था। जो अमीर होते थे उनको अपनी सरदारी का, अपने पैसों का तकब्बुर होता था। तो इससे बात ये समझ में आती है
کہ جو انسان جتنا غریب ہوتا ہے وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. لوگوں کو ہی ہدایت جلدی ملتی ہے، کیونکہ انسان جب پیسے والا ہوتا ہے تو اسے بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے. سپوز آپ کو ایک پینسل پورا ویک چلانی ہے، 2 دن چلانی ہے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ نہیں میرے ابو بہت مشکل سے لاتے ہیں، مجھے اس کو اتنے دن چلانا ہی ہوگا، میں اس کو یہ پینسل کہیں کھو گئی یا میں نے نئی کی ضد کی تو ابو کو تکلیف ہوگی. یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے تو آپ بڑے سنبھال کر اس چیز کا استعمال کرو گے. لیکن اگر آپ کے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ میرے ابو کتنی محنت سے کماتے ہیں، دھوپ میں جاتے ہیں، بارش کا نہیں سوچتے، ٹھنڈی کا نہیں سوچتے، صرف میرے لیے اتنی محنت کر کے لاتے ہیں، یہ احساس جب ہمارے اندر نہیں ہوتا تو ہم روز ایک پینسل اور روز ایک اریزر گما کر آ جاتے ہیں، بیکاز ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ابو کتنے مشکل سے کما رہے ہیں، ہے نا. جب احساس ہوتا ہے تب ہمیں چیزوں کی بھی قدر ہوتی ہے. ویسے ہی جو انسان غریب ہوتا ہے اس کے اندر احساس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ان لوگوں کے اندر جگا دیا تھا اور وہ لوگ ایمان قبول کر چکے تھے. اب ہود علیہ السلام جو ہے بہت دعوت دیتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اور الٹا ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اب ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ رکو، تم صبر کرو، اب تم عذاب کا مزہ چکھو. تو اب قوم اتنی بے باک ہوتی ہے، اتنی نڈر ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہود تو ہمیں روز دھمکی دیتا ہے کہ کوئی عذاب آئے گا، کوئی عذاب آئے گا، اب ہم عذاب دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی تو دیکھیں آخر تیرے اللہ کا عذاب ہے کیا، ہم اس عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے اللہ کو بول کے عذاب بھیج دے. اب ہود علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے اور ہود علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قوم پر تو عذاب لے کر آ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. پھر بارش کے بادل آتے ہیں، کالے کالے بادل. لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ابر کا بارش ہے، ابر کا بارش ہے، اور ناچنے لگتے ہیں. اب جب بارش ہونے والا ہوتا ہے، بادل کالے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کیا چلنے لگتی ہے؟ ہوا، تیز ہوا چلنے لگتی ہے نا. تو وہاں پر بھی کیا ہوا، بارش کے بادل آئے، ہوا تیز چلنے لگی. جب ہوا تیز چلنے لگی تو لوگ اور خوش ہو کے دیکھو اب تو بارش برسنے والی، ہم پہلے ہی پانی نہیں تھا ہمارے پاس، بارش نہیں تھا، یہ تو خوشی کا وقت تھا، اور لوگ خوشی میں ناچنے لگتے ہیں کہ اب ہوا بھی چل رہی ہے، بارش آئے گا. لیکن ہوا چلتے 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 تیز ہو جاتی ہے، ہوا کی سپیڈ جو ہے بڑھنے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے اتنا بڑھتی ہے کہ لوگ ڈر ڈر کر چلانے لگتے ہیں کہ بچاؤ، کوئی ہمیں بچاؤ. تو تب ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ یہ رحمت کا نہیں بلکہ زحمت کا بادل ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. تم لوگ انتظار کرتے تھے نا اللہ کے عذاب کا، دیکھو عذاب آ گیا. اب وہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے، اتنی بڑی ہائٹ کے تھے، وہ ہوا میں اڑنے لگے. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہوا کا سائیکلون آتا نا، گول گول جیسے گھومتا ہے، ساری چیزوں کو لے کر اڑ جاتا ہے، اس طریقے سے لوگ کیا ہے ہوا میں اڑنے لگے، ان کے گھر اڑنے لگے. یہ لوگ اتنے بڑی ہائٹ والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے. یہ ہوا پورے 3 دن 3 رات چلی. کتنے دن؟ 3 دن رات. 3 دن اور 3 رات چلی. بہت ہی بھیانک ہوا تھی. اور جب سارے کفار، سارے کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، سارے شرک کرنے والے، ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے، سب کے سب مر گئے، تب یہ ہوا رکی. اوکے. اور ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کوئی کیڑے مکوڑے پڑے ہوں، اور چیل گیدڑ آ کر ان کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کا ایک اور یہ تو قوم عاد ہوئی. اب ان کی ایک اور کزن قوم تھی، وہ تھی قوم سمود. وہ کون سی قوم تھی؟ سمود. ٹھیک ہے. ایک ہے قوم عاد اور ایک ہے قوم سمود. یہ 2 قوموں کے جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے. وہ پہلے اور آخری تھے، ان کے بعد ان جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. اور کہا جاتا ہے یہ جو ڈائناسور دیکھا نا آپ لوگوں نے، ڈائناسور وغیرہ، ہاں، کہا جاتا ہے کہ انہی کے ٹائم کے یہ اینیملز ہوں گے، بیکاز ان کے اسکیلیٹنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ انہی کے ٹائم کے اینیملز ہوں گے جو اتنے بڑے بڑے تھے. اب کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا ایسا. اوکے. تو یہ اس ٹائم کے جانور بھی ہو سکتے ہیں، 100% شیور نہیں، بٹ ہو سکتا ہے کہ یہ تب کے جانور ہو. تو اب ایک قوم تو تباہ اور برباد ہو گئی، دوسری قوم ابھی باقی تھی، قوم سمود. قوم سمود بھی ایسی ہی تھی، ایک دم بڑی ہائٹڈ، اور ان کا بھی کام یہی تھا، جہاں جگہ ملی وہاں پر گھر بنا دیتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ یہ لوگ گھر بنانے کے لیے کسی ہتھوڑی کا، کسی اوزار کا استعمال نہیں کرتے تھے. وہ اپنے ناخون سے گھر بناتے تھے. جیسے سمجھو ایک پتھر لے لیا، پتھر کو ناخون سے تراشتے تھے. تو سوچو ان کے ناخون کتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ وہ پتھر کو پگھلا رہے ہیں ناخون سے. تو وہ اتنے
स्ट्रॉन्ग नाखून वाले थे कि नाखूनों से घर बनाते थे। उनके लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं थी, उनके लिए हथौड़े की जरूरत नहीं थी, उनके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी। वो जस्ट अपने नाखूनों से पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे, पहाड़ों में घर। और वो ये कहते थे कि मौत हमें कभी नहीं छू सकती, हम कभी नहीं मर सकते, क्योंकि हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हम कभी मर ही नहीं सकते, मौत आकर हमें यहाँ नहीं पकड़ सकती। अब वो भी सरकश कौम थी, अल्लाह को भूल चुकी थी, शिर्क करती थी। तो अब अल्लाह ताला ने उनके दरमियान से एक बंदे को चुना जिनका नाम था सौलेह अलैहिस्सलाम। क्या था? हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद। कौम आद के नबी कौन थे? मतलब हूद अलैहिस्सलाम। कौम समूद के नबी कौन थे? मतलब सौलेह अलैहिस्सलाम। तो अब सौलेह अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान खड़े हुए और उन्होंने भी कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है तुम्हारी हिदायत के लिए। तुम अपने शिर्क से, अल्लाह के साथ किसी को शामिल करने से, इन तमाम कामों से बाज आ जाओ, अल्लाह ताला तुम पर रहमत करेगा, अगर नहीं तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। अब लोग नहीं मानते, इनकी भी लोग इनकार करते हैं और ये बोलने लगते हैं कि सौलेह हम नहीं डरते किसी अजाब से, और अगर मौत आएगी भी तो हम अपने पहाड़ों जैसे बड़े बड़े घरों में छुप जाएंगे, कोई भी मौत हमें नहीं छू सकती। अब सौलेह अलैहिस्सलाम उनको दावत देते रहते हैं। तो एक दिन कौम के लोग क्या कहते हैं कि सौलेह अगर तुम सच कह रहे हो कि अल्लाह है और हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तो तुम हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, कोई जादू दिखाओ, कोई करामत दिखाओ, ताकि हम देखें और यकीन कर लें कि वाकई तुम अल्लाह के नबी हो। क्योंकि नबियों के पास तो मौजज़े होते हैं, करामतें होते हैं, तुमने तो कुछ नहीं दिखाया अभी तक। तो सौलेह अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम क्या देखना चाहते हो। तो उनकी कौम कहती है, ये लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो सामने एक पहाड़ होती है, तो उनकी कौम के लोग कहते हैं कि ये देखो सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ के 2 टुकड़े करो और उसमें से एक हामिला ऊँटनी, यानी वो ऊँटनी जिसके पेट में बेबी हो, वो ऊँटनी बाहर आ जाए। तो सौलेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा अगर मैं ऐसा करके दिखा दूं, क्या तो तुम ईमान लेकर आओगे, शिर्क को छोड़ दोगे? तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हम मान लेंगे कि तुम वाकई नबी हो और हम तुम्हारे अल्लाह को भी मान लेंगे। तो अब सौलेह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं और दुआ करके जैसे ही पहाड़ की तरफ इशारा करते हैं, पहाड़ खुल जाता है, माउंटेन जो है वो 2 टुकड़ों में खुल जाता है और उसमें से एक ऊँटनी बाहर आती है और उसके पेट में बेबी होता है, अल्लाह की ऊँटनी होती है। ये हम पढ़ेंगे सूरह शम्स में, वश्शम्सी वदुहाहा, उसमें है ना नाक़तुल्लाहि, अल्लाह की ऊँटनी। तो ये अल्लाह की ऊँटनी होती है जो पहाड़ से निकली होती है। अब वो ऊँटनी थोड़ी अजीब ही होती है, मतलब नॉर्मल ऊँट जैसी नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, करामत से निकली है, मौजज़े से निकली है, थोड़ा उसका लुक डिफरेंट होगा दूसरे ऊँटनियों से, तो बड़ी अजीब ऊँटनी होती है। तो जैसे ही लोग उस ऊँटनी को देखते हैं तो डर जाते हैं और सौलेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि चलो अब ईमान लेकर आऊँ। तो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम तो कोई जादूगर हो, तुमने हमने फंसाया है, तुमने हमको फंसाया, हम थोड़ी ना ईमान लेकर आएंगे। ये अपनी बात से फिर गए। अब ये सौलेह अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। अब सौलेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये जो ऊँटनी तुमने मौजज़े के तौर पर मंगवाई है, ये ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी है। अगर तुम लोगों ने इसको कोई नुकसान दिया, कोई भी नुकसान पहुंचाया, तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। तो लोग कुछ दिन उस ऊँटनी से डरने लगे और ये ऊँटनी एक दिन चारा चरती थी, एक दिन सारे चारा चरते थे। समझो आज मंडे है, मंडे अल्लाह की ऊँटनी की बारी है, तो मंडे के दिन कोई भी जानवर चारा नहीं चरेगा, ट्यूसडे के दिन सारे जानवर चारा चरेंगे, अल्लाह की ऊँटनी चारा नहीं चरेगी। ये रूल था। तो अब लोग कुछ दिन ऊँटनी से डरते रहे, बिकॉज सडनली पहाड़ में से बाहर आई थी, तो लोगों को डर ही था उससे कि पता नहीं कैसी ऊँटनी है, तो लोग उससे डरते थे। अब उस पूरी कौम में 9 लोग थे जो बड़े सरकश थे। पूरी कौम तो सरकश थी ही थी, बुरे में सबसे बुरे कितने लोग थे? 9 लोग थे। अब वो 9 लोग बैठकर प्लान करते हैं कि ये जो अल्लाह की ऊँटनी है, इस ऊँटनी का खात्मा करना पड़ेगा, इस ऊँटनी का खात्मा करना पड़ेगा, ओके, इसको मारना पड़ेगा। तो लोग क्या कहते हैं, बाकी वाले, नहीं नहीं हमें तो डर लगता है, ये अल्लाह की ऊँटनी है और बड़ी भयानक सी दिखती है, अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो। फिर वो 9 लोग क्या करते हैं, वो 9 लोग प्लान करते हैं कि जब ये ऊँटनी चारा चर रही होती है तब इसका काम तमाम कर देंगे, तब इसका काम क्या है, तमाम कर देंगे। तो एक दिन जब वो ऊँटनी चारा चर रही होती है, तो ये 9 लोगों में से 3 लोग जाते हैं और पीछे से उस ऊँटनी के पैर काट देते हैं। पीछे से क्या करते हैं, उसके पैर काट देते हैं। अब उठ गए, वो गिर जाती है। अब उसके पीछे के दोनों पैर भी नहीं
اور وہ گر گئی تو وہ کیا ہو گئی آن دا اسپاٹ, اور اس کے پیٹ میں بیبی بھی تھا تو بیبی بھی مر گیا اور وہ بھی مر گئی. اب ہود صالح علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں تمہیں ہوش بھی ہے تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تم نے اللہ کی اونٹنی کا قتل کیا ہے, تم نے اللہ کی اونٹنی کو مارا ہے, اب اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اب سارے لوگ ڈرنے بھی لگتے ہیں. پھر تھوڑی دیر ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے نا, جب ہم کوئی عذاب کی حدیث سنتے ہیں تو ہم سنتے وقت ہم ڈرتے ہیں, بعد میں جب اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ہمارے دل سے ڈر نکل جاتا ہے. تو ویسے ہی وہ لوگ کچھ دیر ڈرتے ہیں, کچھ گھنٹے کچھ دن, پھر ان کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے. پھر سڈنلی ایک زور سے چیخنے کی آواز آتی ہے, اور وہ ایسی چیخ تھی کہ لوگوں کے کان پھٹنے لگتے ہیں. مطلب ایئر ڈرمس جو ہوتے ہیں, کانوں کے پردے, وہ پھٹنے لگتے ہیں اور لوگ اس چیخ سے پریشان ہو کر بھاگنے لگتے ہیں. اور پھر ہوا تیز تیز چلنے لگتی ہے اور پتنگوں کی طرح لوگ اڑنے لگتے ہیں ہوا میں, اور وہ چیخ بند نہیں ہو رہی تھی. وہ چیخ اتنی اریٹیٹنگ تھی کہ اس آواز سے لوگ مرنے لگے. وہ اپنے بڑے بڑے گھروں میں جا کر چھپتے ہیں اور وہاں بھی وہ ہوا پہنچتی ہے اور ہوا ان کو وہاں سے باہر کھینچ کر لے کر آتے ہیں, وہاں سے باہر کھینچ کر لاتی ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, مر جاتے ہیں, سارے کے سارے لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ تھا. یہ 2 قومیں ایسی تھی کہ ان کے بعد ان جیسی قوم کوئی نہیں ہے. اوکے, اتنی بڑی بڑی قوم کوئی بھی نہیں ہے. لاسٹ 2 قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اتنے طاقتور, اتنے ہائٹڈ, ان کی پرسنالٹی الگ, ان کے اینیملز الگ, ان کا اس وقت کا دور ہی الگ تھا.